रानीगंज के गायत्री चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रानीगंज के राम बागान इलाके में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यहां पर दर्जनों लोगों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की गई तथा इस मौके पर रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा के अलावा और भी तमाम विशिष्ट लोग उपस्थित रहे और सभी ने इस निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर के आयोजन पर रानीगंज गायत्री चैरिटेबल ट्रस्ट की काफी सराहना की है। बता दें कि इस मौके पर मुजम्मिल शहजादा ने अपने वक्तव्यों को रखा। कहीं चूक हुई होगी अनाउंसमेंट में या किसी तरह का भी, और बहुत सा कारण अभी चल रहा है, माहौल भी ठीक नहीं है, इसके वजह भी हो सकता है कि बच्चों को खेलना, और ये जो रोड साइड में रहने से ना आदमी को सहूलत होती है। मैं आ रहा था तो मुझे खोजने में कुछ वक्त लग गया कहाँ पे है, तो इस तरह का भी पेशेंट को आने में दुश्वारी है। पेशेंट से इतना प्रसन्न ज्यादा हुआ हूँ कि लग रहा है कि रानीगंज में कोई बढ़िया काम यहाँ पर हो रहा है। आदमी नहीं है वो बात चलाता है, लेकिन काम प्रशंसनीय है। और मैं क्या बोल सकता ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে নিয়েছেন এই প্রোগ্রাম আগে আমি অনেক করেছি, অনেক জায়গায় সহযোগিতা এবং অনেক জায়গায় যেভাবে আমার হয়েছে সহযোগিতা করা করেছি। এর আগেও একটি ক্যাম্প হয়েছিল আমাদের সাহেবগঞ্জ বসুমতী মাঠে আনন্দলোক হসপিটালে, সেখানে আমি 250 পেশেন্ট দিয়েছিলাম। তো আমি চাইবো যে ওনারা গ্রামের মধ্যে একটা এই প্রোগ্রাম নেওয়ার জন্য ওনাদেরকে আশা করছি 200 থেকে 250 পেশেন্ট আমি দিতে পারবো। এবং আমি টোটালি সোশ্যাল ওয়ার্ক করি, বিভিন্ন ট্রাস্টের সঙ্গে আমি জড়িত আছি। আর এই যে মালারি হসপিটাল আপনারা নাম এর বলার কিছু নেই, কারণ আমাদের জন্ম হয়নি তখন থেকে শুরু, তাই এর অবদান সবাই জানেন যে মালারি হসপিটাল যে আমাদের রয়েছে এবং তার যে ট্রাস্টি রয়েছে ওনাদের অবদান কিন্তু দুঃখের বিষয় পেশেন্ট আসতে পারেনি, অনেকে বলছে অনেক দূরে হয়েছে। যদি আমাদের গ্রামের ভিতরে বলেন তো হয়তো আমরা পেশেন্ট আরো বেশি দিতে পারি। পরবর্তীকালে যদি আপনারা যেমন বিভাগ আছে, আপনার ওখানে একটা জায়গা আছে, ওখানে যদি আমরা প্রচুর পেশেন্ট আমরা দিতে পারি। যদি আপনাদের গ্রামের ভিতরে এখানে বলছেন অনেক দূর আছে, এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।